Hello guys, for this video, siyempre pakita ko sa inyo paano magluto sang ginisa nga ginamos nga may tambok sang baboy kagapula-pula nga katumbal ganamit ni kung may bahaw kasi inyo balay. Let's go. Siyempre una nga bes pakita ko sa inyo mga resipe mo ning tambok sang baboy no. Kag ahos kag labi na gid ang pinakanami ni magtinlo ta sa natawag nga tambok sang baboy nga gimbakal ni namon sa tinda nga balor 30 piso no. Siyempre kuhaan ta basi may mga balahibo pa nga nabilin kag lain na kun mabukog pata sa iya nga katalom. Kag siyempre pakita ko sa inyo natawag nga gulot-gulot nga daw kung sa ano malang ang binangon mo nga kahabol ha pati pabol dyan sa kutsilyo. Siyempre dunot doon ta para gagmay-gagmayon ang maputang ta sa natawag nga tambok ka baboy no. Kaya mo nang pamantika karon kag mo na igisa ta karon sa aton nga Bisaya nga hipon. Ipakita ko sa inyo kung ano ang pinakanamin nga mga resipe nga ganahan mo sa pagkaon niya muna isang ginisa nga ginamos nga gakangkahang. Kag siyempre hindi magkahang aton nga niluto kun wait ang pinaka the best nga resipe ang katumbal no. Siyempre guloton taman sa mga gagmay kag tuktukong tutokon para magkahang pero lain niya siya sa lagko no. Kaya lagko yan medyo mild na niyang kahang pero gagmay mo na mas kahang pero gingamit kong gagba nga katumbal nga paitan kay para pang family use only lang hindi nga tamang kakahang kay miski sino tanan pwede makatilaw sa aton nga the best nga ginisa nga ginamos no. Siyempre samtang gagulot tay pakita ko naman na sa inyo ang aton nga pagplastar sa aton nga kalaha diri sa mahiwagang kawali diri sa Tiangge no. Siyempre open light na tang kay para makaplastar ibutang ta na ang aton nga virgin coconut oil no. Kag ari na ibutang ta na diyon ang mga sahog ta ang una gid mo ni ang tambok sang baboy nga mas namit niya kundi sahog mo gid sa todo para do prito kaya ang tanan niyang mantika isalod ta na karon kag amo nang gisahan ta sa natawag nga mga panakot siyempre samtang galugay-lugay gid kusmikos dabi nyo damo-damo na naagsik ang atong kamot. Papakita ko lang sa inyo nga daw pawala lang kaya nga kasakit man kisa batyagon. Siyempre pagara nang nag-brown na siyempre kwaon ta na nada. Samtang crispy na ang baboy siyempre magbutang na ta sa natawag nga ahos no. Kay dara mo na sang ahos gapamot sa aton nga mga ginisa nga aton nga bestseller nga ginisa nga ginamos butang ta na samtang kabukal-bukal na galag butangan ta na sa tambok nga pinirito kay diri ta makita ang mantika nga gadagas di karon. Kag samtang ginamay kosmekos ta di subong aton nga niluto. Pagbukal ari na ang pinakakahang nga chili pepper na tsaka chili lang na gali lagba nga paitan ng ibutang ta samtang gabukal-bukal na sa gapanginamot na sa muunta na sa bakiton ta na sa siyempre lugay-lugayon na lang gamay kay para lapit na lang sa maluto. Ibutang ta na sa diyon sa aton nga mga garapon samtang gabukal na sa pabugnaw gamay kay ibutang ta na sa aton lamisa kag aton nga i-plating ba kay way pinggan siyempre mo kana sa duwa ka garapon kay amo na aton sulodlan para butangan kay para kun san no ta kanon miara ta nga kuan. Kag sa tanan dagayng galantaw no madamo gid nga salamat sa inyo nga pag share like kag follow sa akon nga page nga ni Gross Pakboy no. Daw kureng ka sa batere ever ready o siyempre pakita ko na sa inyo paano na magbutang sa garapon kay para dasun nga adlaw pwede ta na makaon kag sa tanan da madamo salamat sa inyo paglantaw kag God bless hari nang akon nga produkto pero ay ko na ginabaligya para ni sa amon balay nga konsumo kung saan gutomon amo naton pokneton sa tanan damo salamat. Let's go, goodbye mga kakureng.